Hi guys! Mega love shoutout. This is Asian Vlog. Ayan. Kung gusto nyo po mag-join sa akin membership, ayan, andyan po, meron po akong um, ASEAN ASEAN babies. Ayan, 25 pesos lang po yan. Abot kayang halaga. Charot. Ayan, meron din po akong ASEAN daughters and ASEAN moms and ASEAN dads. Ayan, yung ASEAN daughters po ay 49 pesos lang po yun. At ang ASEAN moms is 99 pesos at ASEAN dads is 129. Ayan, mababang halaga lang po. Sa mga gusto mag-join, i-click nyo lang po ang join button. At maraming salamat po kasi malaking tulong po yun sa amin. Thank you. God bless. Bye-bye. This is ASEAN Vlog. Love you. Bye-bye. Keep safe. Thank you.